paragraf pertama, sentence pertama malah. Oke, sekarang nomor 2. Siap ya? Ini hurufnya nggak terlalu kecil kan? Masih kebaca ya. Nomor 2 siap ya? What are you have to find out what are the physical effects of stress? What are the physical effects of stress? Physical, efek fisik ya, fisik of stress. Silakan di type jawabannya. Physical effect of stress. What are? Ayo, what are? Berarti jawabannya nggak cuma satu. Nah, ini jawaban Mas Fikri, ini salah satunya. Stress can affect the heart. Apalagi? Karena kan physical effects. Jadi pertanyaannya kan what are? Berarti jawabannya lebih dari satu. Ayo, silahkan. Yeah, stress can affect the heart, make the heart miss beats. Ada yang ketinggalan tuh. It can increase the pulse. Oh ya, make the heart miss beats. Yep. And can cause high blood pressure. Betul. Nah, ini ada lagi. Can cause stomach ache and digesting problem. Ya, itu jawabannya satu paragraf kayaknya ya. Hampir semuanya itu jawabannya. Iya, kalau gitu sip. Berarti sudah bisa nih. Oke, sekarang nomor 3. When does people usually suffering from stress? When does people usually suffering from stress? Kapan orang-orang biasanya menderita stres? Kata kuncinya suffering from stress, dan itu when ya, jangan lupa. Berarti when, iya, if feel anxious atau when feels anxious. Betul. Usually people suffering from stress when feel anxious. Ya, ada di paragraf 3 ya. Lanjut. What is the cause of serious mental illness? What is the
cause of serious mental illness. The cause, penyebab. Selamat datang Mbak Tonari. Masih kurang tepat Mas Fikri. What is the cause? What is the cause itu berarti apa penyebabnya? Of serious mental illness. Gak apa-apa Mbak Tonari, kita lagi latihan scanning. Ayo, what is the cause of serious mental illness? Penyebabnya ya. Penyebabnya. Yang menyebabkan serious mental illness. Nah, serious mental illness kan ada banyak tuh, depression, ya kan? Sadness, hopelessness. Nah, penyebabnya. Ayo. Nah, itu macam-macamnya Mas Fikri. Yang menyebabkan apa? Bukan. What is the cause? Penyebab. Ayo lihat itu. Problem digesting food? No, bukan. Mental illness tuh berarti kan penyakit mental kan, depresi, gila, halusinasi. Masa dari pencernaan Mbak Titin? Masih kurang tepat ya. Lihat paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, paragraf 4 lihat. Long-term stress can lead to a variety of serious mental illness. Nah, jadi long-term stress ya. Jadi yang menyebabkan mental illness atau penyakit kejiwaan itu adalah long-term stress, yaitu stres jangka panjang. Kalau kita stres terus-terusan bisa gila. Waalaikumsalam Mbak Mary. Ya. Can lead itu berarti bisa memimpin gitu, bisa jadi kayak bisa aduh, saya jadi bingung gimana menerjemahkannya. Menuntun, nah bisa menuntun. Jadi can lead ya kan, long term stress can lead to variety of serious mental illness. Jadi bisa menuntun kita ke penyakit kejiwaan yang serius. Jadi kalau misalkan ditanya what is the cause, apa penyebabnya dari penyakit kejiwaan, berarti kan long term stress. Oke. Nggak ada suaranya. Oh no. Mbak Titin, yang lain gimana? Oh ada. Mbak Titin bikin kaget aja. Jelas ya, sip. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, you have to find out how to reduce stress. You have to find out how to reduce stress. Jadi you have to find out from the text, how to reduce stress. Ayo.
Jadi kata kuncinya reduce stress, gak usah dibaca dari awal. Ini scanning ya, bukan reading for detail information. Nah, how to reduce stress. Reduce apa? Mengurangi. How to reduce stress. Iya betul Mbak Titin. Stop the world and rest for a while. Stop the world itu ya, ya rest for a while, benar. Stop the world itu bukan berarti kita harus menyetop dunia ya. Itu cuman kayak kata-kata istilah aja. Jadi maksudnya stop kegiatan Anda sejenak terus istirahat. Gitu. Oke, jadi yang sudah pada stres, enggak baru mulai kok semesternya. Bisa istirahat sejenak ya, salah satu caranya. Jangan keburu stres ya, ini baru pertemuan pertama. Oke, nah jadi rata-rata iya, percaya kok Mbak Nunu, tenang saya. Jadi rata-rata exercise di unit yang pertama ini, dari exercise 1 sampai exercise 5 itu hampir, exercise 4 itu hampir sama ya. Jadi you have to find out about bla bla bla, you have to find out about bla bla bla. Jadi kalau yang mau latihan silahkan dikerjakan tanpa melihat kunci jawaban kalau bisa ya, sebagai latihan. Oke, sekarang kita maju ke halaman 1.6 ya. Exercise 5. Steps of the research process. Sudah dibuka? Sudah sampai situ? Sudah ya. Nah, oke. Oke, nah pertanyaannya sebenarnya sama. You have to find out the research process. Jadi di sini tuh adalah step-step atau langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian, ya. Nah, di 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 paragraf ini terdapat 7 langkah dalam melakukan research. Oke, sekarang kita lihat step number 1 itu apa. Tuh. Yang pertama, the research process requires a sequence of steps. Jadi membutuhkan langkah-langkah. Various approaches. Jadi macam-macam pendekatan. Suggest somewhat different step. Nah, but most seem to follow the 7 step discussed here. Nah, di awal dia udah bilang, 1.6 Mbak Mary. Dari awal dia udah bilang kalau di wacana ini terdapat 7 research proses. Jadi ada 7 langkah. Ya. Oke. Lihat tuh di situ. The process begin with a researcher selecting a topic, a general area of study or issue such as divorce, crime, homelessness, or powerful elites. Oke, nah itu kalimat pertama. The process begin. Jadi itu step pertama. Oh ya? Halo? Putus-putus? Halo. Lancar ya? Nah, jadi the process begin